obo etia nagama obo kakimai elle timi ils sont tie oklolei mo efaklelier oyoma ekula wule ke ofatake e kanvo ofatake e mamao ofatake e jonglo afin wo ye eti e defueno blenga nu mo yakanga on den man de soin okla ekula wi iwule ekula fasu okun ekula jansu ekula nantisu man ndo wase obotimi ukafwen uka bengamo be sunya video soin mambe kula ti ndenga makan on demo makan mo wawe 130 minu blekulanu okuma oye atremu pikemo be beti abono samu 100 minu Jésus Christ idumainu moyeso ni amukula muninge Jésus Christ idumainu ye blenga ofata ke e o manu e grand lane ofata ke esi o grand lane nele meni e o nifa e o wansanu no sie o ti kingi pa afin c'est esi man vlenga e o nu esi man vle so yimlamu yes esi man vle so yimlamu e fomlamu keko fomla oko ni eni soja mwe amuko blano ça exemple que simlan oko onantile oti sound ils sont over que e grand lait e boy la fi Jésus sui over que esi e grand lait ils sont tie andenga e akanga nyamiende oku nyamiende somo yakanga o efesi fuem inetre nyo okon ya bwebo ima nansu oseke sange nyamie ti envoie si fueda o manke ete yoke sambo wausa inyun klolebo fa kloyen ti amani eni Christ engwa yebo nyamie yoli amunti o yoli ma amuanya amuti sra umombo eni Christ Jésus eti ti nyamie ma eni I ekeni ye oyo ma eni I etra nyamie sulo na blengo balon ke oji ikpabo yoliye Christ Jésus ti inglon beunke yebo yoliye idan lema unsu ke kanganye miendenga oti klewa waunu keyo ananga man mo obolingloni asien ole klole okun oti envoie si fois aussi envoie yo essayer klon ko si envoie yamoyo enyo liemo beti tete e satem ngamo e yolibemu iso nyoliemu beti musum besi I nyolie okun tikeni eti musu besi ilie sadanu mo eti soin e angundam beti makpa eni nyamie otike enyi sima nyamie na nyamie o sieo taka ikulason nyamie wa niami so ikulason o yakiliso ikulason fa telie okun ibobo iklole dansanti o yeli likekpa mai ye nyamie ndeke kangan o fa se kejo yebo nyamie yoli amunti o yoli ma amuanya amuti otike atinyale otima elie sake blabo Jésus wuli wakandanso moi mo jan wali be kula klosran kula ngabe la fi Jésus su e anyaeti monsanu e anyaeti baisanu ye musumesi moti satan mo oba mo saki klosran mo oti ajofwe mo wa klosran I aunya mo oyema o mo kun klosran mo saki be unsa etotike eti I kanga
ye blebo Jésus balimo imoja songiso moja somoti moja moti sang moja mole timi iso moja ke wali otike odelie otolie okun ya nyaeti oma nyamie yo mayenguano ikikri nole nake enyodie metie ma Jésus e anyaeti okeke nyamie iklole sanga mo yoli yema e anyaeti oma e ayema likefi nyamie o elikulao ye oma Jésus balio o kaki klosran be boboli wakandansu imoja wali moja somo wali emie muli ya ngume sake kusuma elafisu ke moja son wali afion ti klewaso iso moja mo wali ye oyoma enyaetio oyema enyangwa otike e awusa e wawenu ele wawe oninyamia bekla tranma bekla e waweli oninyamia wawe bekla transema itio bible seke dike e wulisa sake e kengwa blebo Jésus o keningwa e kusuma e kengwa wawenu Jésus Christ yinu que la vie Jésus sou e nyangwa ufle e kengwa afin Jésus keningwa okun anangama moletimi iwa we sansa o fayo ye o keni Jésus ngwa no okun kusuma wa we sanso ye o yolima e kusuma Jésus kusuma o tran anangama moti mien ifamansulo que e o Jésus nous otike eni Jésus e etran nyamie ifamansulo ye koti lo lengole otiatia ikpofu emesu amen otiatia ikpofu emekula besu ye ikpofu en oti Jésus ikpofu ebie o ma kula la fisu kejo blenga nu ya nyaeti blenga nu elengwa ufle blenga nu ya kengwa ikula so o Jésus nous c'est enima Jésus nous ele ikmasa oni osanu enia nubie sake ke o Jésus nous li ke klanga Jésus yeli otike otielie die ça okunke kanga e coin o seke sans moi bo eni Christ Jésus etinti nyamie ma eni keni enwike ngo we no fata ke giran su kpangba ngo we no fata ke giran su klik ba ndengo we oti wa wenu like dankpakun mo fata ke eti okun e fasu e nantisu o fata ke e kan e o train e angulenu okun train nu ke e jo ke kandemu e kan dos iso e ma e rakmen suna e kan isonde yele ke meni yenga otiklewa ma sansinu o se ke yo sans moi bo eni Christ Jésus etinti nyamie ngru eni Christ Jésus akaki sans moi etima sans nous et akaki sans moi ye iso sans moi mo etinti nyamie ma eni kengwa eni wa eni Jésus ekeni afin que Jésus keni mo ti sans moi yo kenyo ke ti sans moi ti eni kenyo sakene klao ngamo wesi ekun ya ye oyo ma eni etran nyamie sulo o ma e wasienswa sake wawenu etinyamie sulo hallelujah ngo we otike oti jasin fe mo ke ti sa ku ofdake e diaklo gwe ofdake e mama nyamie warka e boesro hallelujah eni Jésus eti nyamie sulo ye nyamie sulo nga Jésus tilo otilo wafa se ye ke enikanga efesi fuemu indetreku mo efa bwebo ima bluni nglansu ye isonti antima awofwe anze mvlewe nufwekun yango kele seke mai sesie e akanga efes fuemu indetreku ima bluni ngula ye nsre ekun ke ansi
kulale dambo le monsun bo yinglo clé et bo et la fille isun. Vous voyez que et si Jésus kulale so oti kingi pa hein. Vous voyez que et si Jésus kulale c'est et si Jésus kulale so mon yami bo ji kulale so inglo c'est et si kulale so seren sukuma a okun sutima que baye oye ninge mo esi okun yo envoie afin que akman fle Jésus les sans que baye so wandi ben abe sa tetemu c'est si Jésus kulale so que be sa tetemu si c'est un flek ekman fle Jésus na c'est Jésus o baye sans que be wandi ko wa wetemu be sur Jésus yama si Jésus kulale ni yeke ekanga fa kwenyu kan o seke o fra que esi i kulale soin okun o gransu ekun ke i kulale kun ba soin yema o kula keni Chris ye o fei sieli i famansu nyamie sulonyo yewi nyamie i kulale dans soin wawe san yoti kulale sono yewi ke ekotibo sa wa sa ngowe mo wawe san kumba so wa ba wa tran enui yo oisene ya klasro bai esure kun oisene ya klamo e wandia kun frake ke o kele mon bani kusuma ya jaso Jésus Christ du menu encore ceci o ceci encore on klabama moi ni Jésus est au nous moi ni Jésus a qui sera au moi ils sont of dake ma enantile o san ma sous la file oye wan na ma e fa esa wura sa temenu kan abe sa tem na ma e fa eja e ko e olokun na ma e tie ison de mukun na ma e ko nia ison nge mukun ma e lo akme Jésus sous blek kulanu okun kulale nyami kulale ma e si iso kulale okun o fasi esu keyo nyami ye ma Jésus o nyami sulo okunye kengeli indetrinyon sulon parce que eni Jésus o falije eni Jésus ke katisra ou moi okmeni otike otikunsa su ke kusuma eni Jésus etran nyamie sulo o ma eni Jésus e o nyamie sulo iso oti wawenu na unenu na kpolo ndenga wawenu ndenga nkele wawe inu ndenga nkele o ma esiso okunke ko engru kan kun parce que Christ si elike kula blenga et au nous ye oshelike kula blengo balonu et oui soke on ma Jésus Christ oti mieno emi yele Jésus ye va to yue emi nyele Jésus emi nyele Jésus o fingre molele boju no soir emi nyele Jésus emi okuni entoeko alléluia yo ti o efei mo sinye kulale ngo sranga emi ye kulale ngo esanu no okun tike kulale soin o esanu bie ye kulale ngo esanu blenga nu okun blenga o aban inu bie kulale so o esanu bie o ma e dia okun jwe okun e kanvu nyamie andenga nu yan Christ si musumu etikpake ngasra mezike eyo ngo wena si oso na unsure esure c'est esure notike esiman Christ na esure e fouin Jésus du mainu be fouin Jésus du mainu be fouin Jésus du mainu afi Jésus ole timino Jésus ole kulale no kulale ngo Jésus sanu atibie kulale o Jésus sanu kenken sa okun dia kulunge sa fon okun ke eko e kanga esinya kulale nya Christ sie musum ni pengbemu ni bae etibie bae Jésus osio Christ osio ni benga be sie sramu oni sranga bele dumam be kula ke nyamiema osieli ke kula ye ofe isieli asonu sukmen Christ fuemu be kula beti i hune i boboye oti itinyo ibo olika klan o asonu nu
ye ke kanga isa o ti ke etranlenye e kanga e wo e granle o granle ni fali e grano e grand Jésus nous afin ke kanga e klele e wimbule ke jo anangaman o yoli mankulale o ye Jésus li Jésus aussi li ke kloao o manque au lieu étrange Jésus nous ça c'est Jésus ton nous o ti ke kulale somo Jésus nous i kulale ntiolié bien o kunke li ke klem ko dui blessonu la ke ekman fle Jésus o man donc asu et a fle Jésus et a fle ke o fa ya un join o fa fonding o fa sakpamu o fa triangle no ngwonu e alonu e mvlenu my frère mi my frère mi anagama e fleo dogasu e sreo obo akati man on denti waun e ati keyo ke e soli Jésus nous moi fa Jésus e ke eti defoué li nyele yin et ni Jésus est sans moi ils sont théâtrés afin e Emmanuel ngweso ça ke wa wenu okrusa nous otiso waun ke beblebo e la fi Jésus sui et ni Jésus est sans moi oku Jésus ole krale no o ma iso krale ntieli bien ils ont tient blenga su Israël que o samo le fanga mo le krale o samo le krale soi ma eti o sa so yanginu na yema abono samu atremu be yo be sinstra me ngomenu be estra me gwegwe ma wa wete me jaso klostra menu be nga be boalo mu ma be wo lika ngamo fondinia lo be wolo wa wetemu be woli kanga fondinia lo nu sake moti e klostra yem ma boba e la fi Jésus isui ma an joni fondin oye elie okunkan vulenti olie ma malenti olie e yo edawase ye yomo afin woli ukalimi yankula kani ondenga nkleli minyamo okun la fizuke yo anangama ndesoyi otike kulalendeo oma blenganu baisu nyama kulale esu musu melema kulale esu elie le kulale beso isone o maya kunjwe dankbano oma kan vulenti olie blekulanu Jésus Christ dumainu moiso